Amen. Dalay ko nang Ginoo siyang pulong karon. Arita sa praise report o gatong gitawag si Jasmine una mo hatag sa praise report. Nagpasidaan naman to no nga magsugod sa pinakaluyo ang mohatag. Sa atong sugaton sa masipang pakpak si Jasmine madaogon kani siya. Nagurot. Okay, may gabi mga igsoon. First, para mo kabalik, sa tumang. Okay, ang ako kong pasalamat sa Ginoo sa yang gihatag nga katong sa pag camp sa mga youth kay sa wala pa na nahitabo ang camp sa youth kay kanang naglisod na jud ko og dakop sa presensya ni Lord and kanang drain na bitaw kayo kay kanang daghan og mga doubts sa kaugalingon or daghang mga kuan ni Lord kay wow ko ba og mo eskwela ba ko college dan tulo ka book eskwelahan akong gisudlan nya sa tulo kay wala jud ko ni attend sa kanang interview kapasar ko pero wala ko ni attend sa interview kay kanang bitaw daghang kuan bitaw sa kaugalingon nya si mama ato kay hanggang siya gingon nga unsa man ti mo eskwela ka mo eskwela ba ko or dili nya so kung umayon kay nagduha-duha pa bitaw ko and then yana to sa akong gikuan nga to na highlight ato kay itong si Ate Rindang nag-word itong iyahang akuan kay samtang yana siya nga pause and reflect kay katong time kay nangayo ko og kanang naminaw bitaw ko sa voice ni Lord naminaw jud ko sa kuan niya to nya gihimo nga instrument kay si Ate Rinda samtang nag-stress si Ate Rinda or nag-pitch ato kay nana ko nga Lord kanang tabangi ko ha nga unsa akong angay nga buhaton tabangi ko Lord if maka-eskwela ba ko or dili tabangi ko Lord nga sa tulog nga eskwelahan kay wa ko ni attend sa mga interview niya to si Ate Rindan siya kato jud nga ko niya na siya nga if nabalaka ba ka nga mo eskwela buhato na sa Ginoo niya kato nga kuan kay kato nga kanang sentence or kato nga words kay nitatak siya sa hunahuna nga nana ko nga dali ra bitaw ko ang katubagan ni Lord dali ra jud kayo nga nadungog jud bitaw jud nako ni anak ko nga Lord sa kadugay nga kung sige og doubt sa akong kagalingon sa kadugay nga sige na ko kanang kuan sa imuhang nga if muskwela ba ko nadungog or ako na jung nasinati ang imuhang nadungog na bitaw nako answered prayer na bitaw kay siya and then karon nagwaiting na lang ko sa kanang ato man ko sa LLCC ato nagwaiting na lang ko sa kanang waiting for list na lang daw ko nanano ko nga Lord grabe nga dagami kay siya ka milagroso bitaw sa akong kinabuhi kay katong nga kon kay daghan kay kog doubt sa akong kagalingon gihilakan gud to nako kay tulo ka mo wala na ko giatinan and then yana ko nga tapos to kay sige ko kanang kuan bitaw nga ana ni kuan si Lord sa kuha nga buhaton lagi na nako anak nya kana nga kuan kay nakapakumot bitaw sa akong kasing-kasing yana ko nga grabe jud ka maayo si Lord nga bisan pa sa imong daghang doubt sa imong kagalingon kay si Lord padayon bitaw nga magpanlihok sa imo ha do nga kanang daghan kay duha-duha sa imo nga kuan niya ano ko nga ug unsa ka milagroso si Lord sa akong kinabuhi kay grabe di jud matungkad di jud masukod bitong yang kamayo sa kuha and pasalamat po ko Lord sa kuan sa katong last nga mga graduation pa grade senior high naka-graduate ko nakalawas-lawas jud ko and salamat ko sa Ginoo sa grasya nga yang gihatag og kalinaw sa mga pamilya and also sa akong mamita nga nabot din ari na jud sila nga for good na ari na gid sila magpuyo dako pasalamat sa Ginoo nga complete ang pamilya mao ra to amen. Amen. Praise the Lord. Kinsa mo sunod Mike son? Para makaandam ang mosunod kay si Gideon ya sundan ni Sister Vanessa. Ya mohatag sa kog praise report para makaandam sila dili makulbaan. Tinuod jud niya ang atong Ginoo kay access. Tungod kay natay access, maka-access ta sa protection sa Ginoo. Na hisgutan ni Rinda pag last week nga ang katong pag-camping ganit nag-blindfold ang mga campers, walay nakakita kaayo ang mga facilitators kay busy sila. Tungod kay nag-tap-tap sila, nya kusog ang hangin. Ang usa ka speaker, ang kaning speaker nga nasa atong atubangan kay gitimbang man nauna na mo gibitay, mga 27 kilos na siya. Yang ang kapartneran na katong nasa upper room gigamit sa IPM, maoy gigamit sa summer camp kay mga 18 to 20 kilos. Pagkusog sa hangin, nahagba ang speaker. Ang panalipod sa Ginoo kay imbis ako ang molingkod dito dapit sa operator sa mixer,
naaga ni substitutionary katong kuan. Murag si Jesus ba gipulihan ko para dili ako yung madatugan dito sa speaker. Si Rinda ni puli-puli man siya dito og lingkod. Ako na pong gipalingkod, kaya lain po akong pahawaon. Maigso ni kusog bitaw huyop ang hangin na natandog sa trapal nga gipatong sa speaker. Ang speaker nga 20 kilos nahagsa diretso sa lamisa. Kusog kayo. Ako mismo nakuratan ko unsay nahitabo. Ya paglingin ako kay natumba man ang speaker, akong giduol ug akong gialsa. Dili na ko madaog kay na kuan ko ba kanang state of shock. Nagtanong ko, why nakakita lain kay ang mga campers nagtap-tap sila. Si Jury katong usa sa Batanon, usa sa young adults nga niari pag Domingo, taga Subabasbas, gikan sa layo maoy ni dagan ni tabang pag-alsa. Ug akong pasalamatan sa Ginoo nga ang damage gani kay minimal. Ang dako kay nga speaker na hagsa sa lamisa, ang nga damage kay 5 ka book fast charge nga mga cable type C tanan. Hurot tanan nga dugmok wala na hitsura. Ang akong pasalamatan sa Ginoo kay wala ni tugpa dito sa mga wireless nung to tanang gigamit sa gitar. Ang kato ilang mga black box dito jud sa lamisa gamay ra kayo mga inch nga gap nga kung disibog lang to gamay wala ang protection sa Ginoo. Hurot to tanang kadugmok. Ang mga Giso Life nga mga electric fan gipan-charge ito na ay cellphone. Ang speaker hagsa sa mixer pagkuha na ni Jory sa speaker, ang mixer nga tadtaon na to nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, wala joy damage. Nagsigog subay-subay asa man ang nangatangtang natangtang ang pintal. Wala jud maigsoon white touch sa ang mixer. Pagtan-aw na ko sa speaker naman na siya grill kana iyang metal naa ditoy badless nya tungod kay nagtap-tap pa man ang mga campers na may pentel pen akong gikuan para why remembrance ba agi sa kanang kuan. Agi sa gamay nga pagsulay nga nihatag og dako nga kakulba. Ang kaduhan akong pasalamatan sa Ginoo kay tungod kay natay access. Ang kaning HDMI nga cable kay nihit na siya pangitaon kinalan orderon online. Nya 2 weeks before prior sa Resurrection Sunday kay gisibog man ang TV nilayo ang kaning TV gikan sa kilid. Paglayo sa TV gikan sa kilid nikuwangan ang wire na short ang wire. So problema og cable nga HDMI at least 20 meters. Ako nga nahuna ni kahuman sa camp sa Subabasbas Sabado, madto mig DIY sa Grand Mall. Mangita dito na handyman na may Grand Mall nga electronic store. Walay HDMI. Naa sila mubura katong 1.5 meters. Ang kinahanglan kay 20 meters. Na action ako ka balaka kay lain ba yun nino nga duha jud ka screen para diri nga side. Nangay ko sa Ginoo kaalam Lord, asa man mi mangita. Pwede man orderon online pero 1 week to 2 weeks pa siya. Nya kinahanglan na mugma Sabado na sa gabi, alas 7 na sa gabi. Ug kaalam sa Ginoo gihatag so I search sa marketplace. Naay nagpost dito bag-o lang jud pila lang ka hours ago. Na ang iyang location kay atbang ra jud pod sa Grand Mall. Among gi-messagean to make the long story short na provide jud og ang gihatag sa Ginoo kay sumala jud sa gikinahanglan 20 meters branded pa jud o tungod kay second hand na ilang gipalit niya dili compatible sa TV mas barato nga gibaligya. Ang katulo na kong pasalamatan sa Ginoo nga natay access sa pagproteksyon sa Ginoo. Nag-Bible study mi last week sa Basak. Wala ko kabantay nga ang iring naghapa-hapa na didto. Nya ni sud ko sa balay kay nakoy ibutang ang bag. Ang ikog day sa iring natamakan na nako. Nya sila si Rinda sige nagingon ang ikog sa iring nimo natamakan. Natamakan jud nako nya nagtiniil naman ko kay gihubon na nako ang tsinelas. Tinuod jud natamakan akong ikog sa iring og pasalamat ko sa Ginoo nga daghan ba yatag mga kaigsunan no naputi ka usa nga wala na dayon among Bible study kay nagpa-inject sa kuan anti-rabies ba nang iring nagpa-inject og anti-rabies ug pasalamat ko sa Ginoo sa mga detalye nga sa tong kinabuhi nga tungod kay natay access natay good shepherd na adyoy mo panalipod nato naay mo tagbo sa atong gipangita nga ang Ginoo mao jud ang magbantay nato og karon atong sugaton ani sila bag-o nga life group leader gatagan jud sila sa Ginoo shepherd atong sugaton si Sister Vanessa sa iyang praise report. Sunod kay si Gideon para makaandam-andam.
May gabi sa tanan no. Dako pasalamat sa Ginoo kay nako diri naabot ko mao din rason ng ikote mga tuta sa simbahan ti kay nali rason para ko tubangan. Ko pasalamat ko sa Ginoo kay bisan sa mga pagsulay naagihapon ko nimbarog ko mo dako pasalamat sa Ginoo sa tanan sa kusog niyang gihatag nako protection sa akong mga anak ug sa mga panalangin niya gihatag kanako labi sa tanan yang gugma na walay paglubad yun o daghang salamat. Karon atong taga-panahon si Brother Gideon. May gabi sa tanan no. Dako kay kog pasalamat ni Lord kay kanang maayo kay siya sa tanan sa akong kinabuhi, kanang sa akong pamilya despite sa struggles nga amuang na face. Sa struggles nga kanang among na face kay si Lord, grabe kay ang ihang pagbuhat og milagro, grabe kay ang ihang kamaayo, like makita gid nimo nga kanang si Lord nag-provide gid sa kadaghan sa bayron nun. Si Lord nag-provide jud siya nga kanang makakaon pa mi 3 times a day, more than paana, and makapay pa mi sa among mga needs. And this past few months kay bugat kayo tanan kay daghan kay mig na face nga struggle, and then naka-affect ni sa akong studies academically, and nag-lead ni siya sa kanang failure pag sa akong P2 nga grade, and bugat kay siya tanan mudawat kay kanang nagsagol na ang imong problema ba niya, wala na kabaw kung unsa imong buhaton, and wala gid ko ilain kastoryaan, pero naman si Lord, gisurrender na ko tanan, grabe kay si Lord nagpamuhat, and nag-lead po na siya sa kanang overthinking, kanang dili ko mo apil sa camp, kay mauna, need na ko mag-study, kay taas kay kustanan apason nga grade, kay grabe gid pagkahagba sa akong grade, kay ang amo mga apason nga, ang amo mang passing grade kay 75, and sa ubang department kay 60 ra ang ilaha sa ilahang major, and then pag kuha na ko sa ako kay gamay kay kustanan og grade, so taas kay kustanan og kanang apason sa P3 na mo, and then kanang katong pag-camp kay thankful kay kustanan ni Lord kay wala gid madaogon ang kaaway ba, and nahimo na siyang escape sa akoa nga dili ko mag panic attack kay magsige gid ko kanang overthink tungod sa akong kakulba kay maglisod ko ginhawa. Then kanang magsige na lang kog hilak kay grabe gid kay tanan ang akong kuan mawing ko nga Lord, if ma-failed ko ani Lord kay mas mapuna ang among problema kay another na pud nga bayron nun, then major subject ra ba ni siya, magbayad na pud kog miscellaneous, magbayad na pud kog tuition ya basig maka-affect siya ba sa akong scholarship. And then pagka after sa kadang camp kay wala ra gid ko nabalaka sa akong mga exam kay kabalo ko nga si Lord kay magpamuhat lang, and then pagka Sunday kay naawahi man ang among major exam katong kahagbungon na gid ko ba, which is nahitabo siya pagka Monday, and then pagka Sunday kay maayo kay si Lord kay kanang pag-camp daan kay grabe kay siya tanan og mga science nga gipanghatag, sa prayer pa lang daan bless kay ko tanan sa prayer ni Ate Bless, then sa mga activities nindot kay tanan nga gipa-remind ba kung unsa ka milagroso ang atong Ginoo, and then nag-remind ni siya na, then pagka Sunday kay na-bless kay ko tanan sa kanang word pod ni pastor kay kanang nagpa-remind din ako nga kanang sa dapat padaogon na to ang faith kay if fear gud ang atong padaogon is mag-lead ni sa doubt, ma-question nato ang kanang capability sa ato ang creator kung unsa ang iyang mahimo, which is na experience na nako while nag-face ko atong problems, pero while I reflect kay nakaingon ko nga kuan sa kadaghan ako nakita nga milagro nga gibuhat sa Ginoo, nganong karon pa man ko mo give up, nganong akong padaogon ang akong fear sa karon pagka Lunes ni take ko sa exam, wala ko'y tulog ato kay kanang kuan nagtuon ko, then pagka ugmaan na kay grabe kay akong kakulba, naabot na sa time nga maglisod kog barog kay tungod sa kanang kakulba nako, and then kanang
Sa 2 hours na ko nga kanang biyahe padung dito sa school, ako gina siyang kuan nga ako ning igahin para sa study nako pero wala ko nabuhat kay grabe kay sanan akong kakulba while nagbiyahe ko kay gasigira gid down ko paminaw og kanang worship songs and ang worship songs nagpa-remind siya sa ako ba nga kanang bisan sa kangit-ngit sa dalan, bisan nga kanang gikuha na sa kaaway ang imong kalipay, gikuha na gamay, grabe na grabe ang imong faith, wala na kay hope, pero si Lord kay maghimo gid siya way despite sa tanan. And then ingon ko nga, Lord, mangayo kog sign na pud nimo once again, Lord, nga kanang unsa may mahitabo, and pag abot nako sa Orhilio kay na may church dira, and then na sila bag-o nga kanang gibutang nga tarpaulin ba kay magtan-aw man jud ko dito, then kato nga time kay bag-o ang tarpaulin which is ang nakabutang kay Victorious, and then pag take nako sa exam kanang grabe kay sana nang akong kakulba, and then pag hatag sa test paper kay na mental block pa jud ko, like, wala ginisulod sa akong utok, murag nanagan tanan ako gitun-an, and then anak ko nga mao jud ni say literal nga surrender kay wa naman ko'y mabuhat. Anak ko, prayer lang jud akong kuan kay magpray man gid ko every exam, pero kato kay wala namang gisulod akong utok, wala na ginagkuan nga 10 minutes ko nagtutok sa first page pa lang daan ya akong mga classmate kay kanang daghan na kay sila gipang ansiran, and then nagtutok ragi ko sa first page kay kuan man mental block kay tanan ba, anan ko nga wala man ko mabuhat ug ako raning tutukan. Need ako nga ako ni siyang ansiran, pero gi-surrender na nako siya ni Lord, kaya nako Lord di man gid na ako mahimo Lord, naabot na gid ko sa time nga kanang mudawat na lang gid ko kung unsa ang result ani, pero gi-surrender na jud nako siya ni Lord. And kato nga time kay wala ko nag-expect na human ang exam, nigawas ko pero na-feel ako nga still ra ang akong heart ba, wala ko nag-worried, wala ko nagkuan. Pero yun ko nga, kung unsay result ani Lord, mudawat gid ko Lord kung unsay kanang result ani. And then, pagkagahapon kay releasing naman sa amo ang grade, like grade consultation. And then, na-late pagid ko gahapon kay niagto ko sa ospital ba, kay nagkuan ko nila mama. And then, pag abot na ako digto, gitawag na day akong paper. So, ni-approach ko sa akong miss, ningon ko nga, ang gikuha akong paper, and then, nagduha-duha pa kog abli kay wala gyud ko kakabaw kung unsa to kong gi-answer, kung pangutanon ko ninyo kung giunsa to na pag-answer, moingon na gid ko nga gimata-mata. Gimata-mata ra jud to nako, and wala gisulod akong utok ato na nakaingon ko nga, Lord, kanang kung para ako agid ni nga program Lord no, kay kanang kuan para diri ra jud ko, and thankful kay ko kay pagkuha na ko sa akong paper kay dako kay kog score beyond gid siya sa akong gi-expect, kay ga-expect gid ko nga kanang below 20 siya, nag-accept na gid kog kanang kuan mag-summer na lang ko or daghan na kay ko gipanghimo plan B or moundang kay lagi daghan kay sa nagbayro nun sa balay. And then mo to pagtanan ko, hala Lord, ang akong score Lord ba kay dako kay siya sa tanan, and then wala ko kabaw kung unsa to kung giansiran. Mo to kato nga kuan kay grateful kay kustanan, nakaingon ko nga kanang this score itself kay nagpamatuod ni siya nga si Lord nagpamuhat gid maskin dili ko makapastar ani, maskin mahagbong ko, pero thankful gihapon kay kustanan kay kadako ato nga score niya gimata-mata ro to nako pag-answer. Then pagka-release sa among grado kay gipalinya nami, and then nagkuan jud ko, gibutang na ni Miss ang ako ang grade sa P3 sa akong phone, and dugay kay na ako gitan-aw, nagpray pa ko na Lord kanang unsa kay ani labas ani. Pagtan-aw na ko sa akong grade kay hala pagtan-aw na ko kay kanang duol kay siya sa tanan ba sa gi-required good ning Miss nga kanang grade nga akong apason, and then kulbaan kay ko sa tanan kay computation man. So 33% sa P1, 33% sa P2, and 34% sa P3. And then pag-count sa ako ang grade kay sakto gid kay siya sa tanan, passing gid siya, pasar gid siya. Like
nakaingon jud ko ato nga wala siya nagkulang, dili po siya sakto, pero gipasubraan gid ni Lord, gingana siya kagamahanan kay grabe gid kay ang timing gid ni Lord kay mind blowing gid kay siya sa tanan nga pagkuha na kay nakaingon ko nga Lord, grabihan nimo Lord kay wala gid ko nimo gibiyaan, wala gid ko nimo pasagdi. Kay before ko ning kuan gid ana nga program kay grabe kay ako ang pagampo ana kay kanang every Sunday gina nako hilakan ni Lord kay unsure kay kustanan and nakaingon gid ko nga Lord para diri juday ko Lord and more po na giingon ni Ate Bless well worried kay kustanan ba sa kuan mo na giapil niya sa prayer nga para dira ka iya ginang gi-mention sa ihang prayer during pagcamp and bless kay kustanan kay si Lord grabe kay siya ka maayo and ang ako lang masturya kay kanang despite nga kanang maskin feel na to nga impossible na ang tanan ato laging hunahon nga kanang ang ato ang creator kay is the Lord of possibilities and He can move mountains. So ang ato ang worries, ang atong mga problema, ato lang ging ikas sa iyaha, ato lang ging isurrender kay wala imposible sa atong Ginoo. Honor and glory belongs to Him alone. Amen. Tinodyo no, James 1:5, if any one of you lacks wisdom, he should ask God who gives generously. Si Gideon, nagtuo siya nga hagbong siya pero nakapasar. Ang uban na to, nagtuo nga nakapasar pero nahagbong. Maminot tag praise report sa Jam Kids nga camp. Atong gitawag si Teacher Alma nga muhatag og praise report sa success sa Blessed to Bless nga summer camp sa kids. Atong sugaton sa masipang pakpak. Maayong gabi sa tanan. Kadaugan gid kayo nga successful ang camp sa kids and daghan kayo sila. Kay kita ko sa list sa una kay tag 7 or 8. Karon kay tag napuon siguro sila 9 or 10. So daghan kayo mga bata karon bisag nanay mga nang graduate ba ng camp na kauban sa mga youth. Nya, pasalamat ko na sa Ginoo kauban sa kanang tanan nga namuha sa pastors, sa mga speakers, life coaches, and sa mga teachers niya. Labi na sa mga wowers, di ilali magluto siguro para sa mga bata. Ano nga, kanang pating daghana niya, kanang na-challenge pa sila nga mukaon jud. Pero nagiuban nga kanang, sa tagingon sa kabata nga, the food is funny ko no. Kay basig kato pa siya kasugat ba og utanon masiguro or sa nga iyang gikon nga utanon niya kato pa siya kaon siguro pero at least naka-learn po sila na nya nag-praise and worship nya minaw sa pulong sa Ginoo bisag usahay ka nang gamay ra kay ilang attention span ba magtabi nana malingaw dayon. Pero grabe kay ang kanang gidihog sa Ginoo sa mga speakers kay kanang makuha ang attention sa mga bata niya. Nagid sila ay nakatunan nga hopefully nga susunod nga mga camp kay same gihapon nga unity, spirit sa unity and of course ang provision ni Lord kay ilang bayang bayranan kay 50 ra to. 50 per kuan niya. Ilahang pagkaon kay pila to ka meal niya. Napay snacks. Si Lord yun nag-provide og tinuod yun nga kanang sobra-sobra pa gani kay ang mga teachers so mga ni-support apilog kaon no. Nya kanang thank you Lord gid kayo kay bisag ang mga teachers kuwang nami kay sa una ang mo-assist per group kay duha. Mo kuyog nilag ligo, ay mo kuyog og ligo. Mutanaw nila kanang maligo ba magpailis nga way ma-slide nya mukuan nga makakauntanan nga ma-prepare matulog tagduha na siya ka teacher sa una nya karon kay tag-usa na lang so kanang bugat-bugat gid siya ba nya ang teacher mawit og kaon nya hiring dai mi sa katong gusto nga makuan sa kids ministry kanang kinahanglan pod og support ang mga teachers kay among manpower kay gamay ba ya pero ting daghana sa mga bata tinuod lang daghana kayo sila og nagpamatud na nga ang kini nga church kay nagtubo gid siya kay og wala ang mosunod nga generation
patay na nga church. Og thank you Lord kayo kay ang mga prayer. Thank you kayo sa mga prayer no nga kanang support pod and tanang kahago, tanang naghago makita o di makita si Lord maga kuan na maga bless ninyo. Kay blessed to bless. Og tanang kadungganan kay Lord lang. Amen. Napay mo hatag Maigsoon. Welcome sa Brother Kaloy. Ako ipagukod din ako kay nindot kay di ang kwan access nato ni Lord ba. Nakaingon gid ko nga grabe ang Ginoo, gamanan kayo kay ang nagtrabaho ganina nya ang akong gimasin nga iguptan kay kwan na nasayon man ko sa stitching nya dagko man na siya kwan kung sa stapler gagmay nya kung sa kanang amwa kay stapler nga dagko jud kay kanang makina jud ba. Nya while nag-stitching ko naampun mi mga kauban nga tabian sa kayo kanang muagi ba. Nya di man na sila mahimutang og kanang magbisi ko kay ilam jud kong kanang komedyahan ba kay di na sila katuo og ba seryoso ko kay ako kanang atuonon jud ko kanang kuanon jud ko nila filmi ba kay og mura pug kog maestro pud mutudlo pug ko mo tambag pug ko nya mabisi na ko ila kong kuan karon maigsoon kay ang wali dunam tay access ni Ginoo no nya proteksyon pag stitching ana ang akong kamot kay nasuod mas katong kuan ighagsak baya ng ana putol din na ang kanang kuan kanang alambre ana ka ana ya tagas putol sa bulak na sa din karon kay ibatog raman dire sa akong kuan ang kuko nako nahiwa siya pagkaana niya nibalik din siya nakaingon ko nga nasyak ko kay sa kuan ako 8 years ko skani nag-operate sa kuan nakaingon ko nga Lord ayo tugot Ginoo nga kami ni Juliet Pongkol kay kay maabi niyo Maigsoon kanang sa kuan sa nagkuan bitaw mi sa children nagisgot katong nagluto-luto mi diha ba nagisgutan gina namo Juliet unsay sinugdanan siya pagkaputol sa kamot nya mo tong nakaingon ko nga ayon taon putlawon kamot Lord this mao ra bitaw ni kuan itamtam sa kanang igkubra nya di ta marilisan kay ari wa tuo man nya dapat kuan gid Lord ba nasyak gid ko kay ni balik ang kuan ni balik jud ang kanang makina ba igtagak anang makina igtama ka na bara nagdram pastor kanang ana ano nya naanda na pog pedal kay pedal to lungsod sa una igana na pum ana na mara nag-trigger pang ni ana man ni patong man sa kuko nya tan ako kana ba hiwa gamay hiwa gamay kuko nya kay mag-count ko ba ako na pag kay wa mo pwede katil masaman po tayo ko nakaingon ko nga grabe nindutas ninduta sa kuan ni proteksyon kadaugan karon nya nakainumdum po ko sa ingon ni Jeep kuan nga isa ka to si kuan ba o Gideon nga dako kay sa giscore sa una bisan sa ano kog panungdog moingon gid ang Ginoo nga tagaan na gid tigang 75 kay kuan raman di man pud kay nakopya man po na akong pangalan sa akong kauban no na nga 75 ra gid ba pero grabe Maigsoon ang kadaugan na to ba kato lang nakaingon ko nga grabe unexpected kayo nga ang putaw ni patong ra gid sa kuan ni balik di ba manang to God of the glory ra gid iya ra gid ang tanan dungog ug himaya kay wagi ko mapungkol ako maputol akon Manindog tanan Maigsoon. Ano na pa napay duha. Ladies first, Jebes, ikaw na gitudlo ka ni Earl. Sorry ha, ladies first mo na nagtanaw ko nga ni kon. Ikaw Jebes, ikaw. Ikaw. Gi-volunteer ka ni Earl. Marag praise report ni sa Jam pag Domingo. Dili. Kuan kana sa tinod lang kuan mangit kanang mao ko mo pasalamat pero kay gusto ko mas pasalamat ni kuan na lang diretso ba ni Lord. So bahaw na kayo akong pasalamat day. So una na akong pasalamat kay sa activity na mo sa MAPI sa eskwelahan niya. Wala may klase karon. Kay wala may nag-expect nga na fourth day mi, no? Tina? So, kuan gi-pray ta na magmayo ang cheer dance na mo nya moto gitubag ni Lord nya pertitang gubuta to. And next kay sa kuan pag graduate ni graduate mo ko nya na kuan ko nga dili ra diri ang katapusan sa plano ni Lord kay
every time nga kita mo mata niya naginhawa pa ta kay nagpasabot na nga ang plano ni Lord kay wala pa na human ba nagpadayon pa gyapon ang plano ni Lord. Nya kuan same food sa ni press report ganina kay mga pila ka months kay kuan nako sa state nga murag feel nako ni layo ko ni Lord ba kay murag taga-service kay dili kayo nako mostly ma-feel ang presence ni Lord. Murag ako nagbarog nga kuan ba wala lang. Nya sige ko kuan pray nga Lord og unsa may kuan Lord anang gusto nimo ipakita nako Lord or sign Lord God nga unsay mga sayop nako Lord kanang pray ko na pasaylo ko sa mga sala nga nabuhat nako every day gid. And then didto ni gawas ang kuan man nakabasa ko sa Romans 1:16 nga do not be ashamed to share the gospel lagi kay mawawon kay ko mo share pero gusto ko mo share pero mawaw lang. So mo to mo share ko gamay sa akong classmate kay mga laki nga classmate ha. Kay kuan ba kausap po doon ako siya na invite niya abi na ko kay kuan naman to kanang for interview ba dayon niingon siya nako nga pag hapit naman sa klase nga bro nagulat ra man ta ko nimo nga kuan imo kong i-invite niya adto ko ka kuan nga ug ako tong gipadayon ba nag-uban na ta mi karon diri so unta i-invite na ko siya puhon diri mag-uban niya mi. And also last day dako pod ko magpasalamat sa kuan pag camping kay kuan nang na didto gid ako na truly felt ang na kuan na gid ba ni open up na gid ni sud na gid ang kuan ako ba like ni surrender na gid ko maayo ba kay gusto lagi nako lagi matilawan na ang presensya gid ni Lord ba dayon didto kay na felt gid ako kay bugat kayo like kay kapoy murag kapoy akong lawas nga wala ra ba dayon kuan like no nagsigo kuan nya Lord nya kuan pasalamat ko sa kuan kanang praising ba tapos dito nga time kay kanagong di ba pareha ni si Abraham ba to? Katong sa iyang sungkod nga gipataas dayon si Moses de. Nya kuan if ako to didto makaya ba to nako? Nya si Lord ba atong gialagaran so best ginato na best atong ihatag and so akong gihatag akong best nga murag kanang without kuan gud kanang wala gay pag kuan ba pag duha-duha kanang hatag ni Lord wala koy unsay tawag na nang line word kay line ang masabot ba kanang ako rang gibaliwala ako mga surroundings ba wala koy murag paki sa natabo nila yun sa ko nila or sige sila gatawa dira basta ako kay akong mind is only gid ni Lord like murag silent tapos kanang dito kay naay something while kuan padung ko na tulog kay nagpray ko daan and then nakatuog ko pinaka malinaw nga tuog sa tanan akong tuog kay nindot kayo ang damgo nga gipakita ni Lord nako kay didto nakita nako nga kanang sa mga plano gud niya nga murag gipakita gamay lang gud nga vision gud nga
ikaw naglakaw ka, kuyog imong mga pamilya nga nag-smile tanan. Nga kita ninyo tanan nag-inusa ninyo diri sa church nga perting malipayon kayo nga wala gay nagsigkiat ba dayon ang kanang nga happy naman ang time day kanang nya dako pasalamat kay karon kay feel na ginako ang presence ni Lord magtokar ko or madili man kay need lang ginato i-surrendered ang atong kaugalingon i-lowered ang atong unsa na basta na nato something nga i-lower and then ang mind kay ni only na ni Lord og also last na nga pasalamat karon gabi kay pag Sunday jam kuan daw pasalamat ato kay kuan abira og man na ang camping ato nya ana ko nga lain na pug mahuman diretso ang camp no nya didto bi nako na sinatian gad og maayo ang presence si Lord nya mo to na inabot activity na na kanoy jam ko no nya abi raw naglaylay ra to sila dito ba joke lang nya na tinuod man gid so mo to papresenton lagi ko nami nya nako tulo ta i-present tapos tulo ta nga kanta nga akong i-present ba nya lain pod kayo kuan gusto ta ko na ako kauban ni request pod ko sa uban nila nya dili ko na nila makaya ko no Antonio moto sila Yadaloy si Earl ngo kuan daw sila present ni appeal na lang ko nila nya ako'y gipa kanta di nya moto ang katong kanta kay para ni Lord to nya mara to amen. Di ko kabaon sa pag-react sa akong gitawag ang worship team nga mo set up sa tubangan ug ang last nga mohatag si life coach Hani. Dalaygon kang Ginoo no sa ang gibuhat sa mga kabataan unag mga kabataan lahi ra gyud ko ang Ginoo mo hikaps kasing-kasing. Pasalamat ko sa Ginoo kay ni graduate na si Lian og kinder 2 medyo bahaw-bahaw na akong kanang kadaugan pero dili man kapugnan og atong adlaw igsuon na ni graduate si Lian nakatug ko paghapon pagmata nako kana bitang gikan kay kagahay kayo nga grabe imong kadaugan nya pagmata na kay mura bitaw reality hits nga kanang inihap na lang ang kwarta nya daghan kay bayro nun kay crisis lagi og daghan kayong mga bayro nun tinud na kita tanan ana og igsoon ni bati jud ko kahadlok mao gyud to ang tinuod Domingo man to nya ang akong gibuhat kay ko Lord magpalaban jud ko nimo og mo to ni adto ko speakas kwarto nag one-on-one ko sa Ginoo akong gibubutanan nasod sa akong kasing-kasing tanan akong kabalaka na kana bitang fear over faith no kani faith over fear mo to kong gitugyan sa Ginoo ako ra gyung gi-worship si Lord ko mas dako ka Lord ana og ana na si mana igsoon Sunday man to murag Tuesday man siguro to nagsabot na daw to sa GC si Ray raman gud pwede ingon nako na kanang ang mga Kingsmen daw adto sa campsite sa Suba Basbas kay mag-set up sa kuryente tent to yung giingon nga ako to ko'y plano na mukuyog kay unsa may ako maambag di mo ko electrician di mo ko magkuan og tent nga ningon siya na kuyog taga kay mapito kay lingaw ko sige kuyog ta nya igsoon pag abot mo didto kay kamera ni Rina abot wala dayto na dayon ang sa Kingsman nga ang nangadto di ay kay mga batanon gamay ra naghakot sa katong mga tubig ba to sudlanan sa tubig ang naitabo igsoon kay sayo may naabot ni Ray ug among naabdan kay may katultul asa nanay barangay nga truck bitaw kanang truck sa barangay naghatod di ay sa trapal nga namasin mi kung mao ba to ang lugar ug dakitan man ako si Pastor Boy Lagdamen nga
may nagdawat sa katong daghan kay bangko gigamit dagtong mga tent kabugat ato nga senior citizen tos pastor mo to si Ray mo'y nag-help karon igsuon kay kanan sa na brag part naman na sa ato ang kuano sa Pilipino nga mohatag sa kanang labor man ang term oy sa katong naghakot na taga barangay igsoon limited edition kita kong kwarta ato na time nga maikog man sad ko kay ni anak naman sa pastor nako kay wa pa man nangabot ang atong team anak naman sa pastor boy nako no kanang atong hatagan ang naghakot na taga barangay engko hala Lord limited edition ng kwarta Lord pero sige lang Lord ako nang ihatag to akong gihatag igsuon cute trabe gito na amount pero kanang nanata sa gipit bitaw murag karang sige lang Lord bahala na ka kung saan nimo ako nang gisurrender ug tuod man mga igsuon nangabot ang mga kanang jammers silang kuya mga hakot boys nga nangguna mi didto ni balik pag yun ni pagkagabi ni balik pa dai mi ato pag yun pag inugma pero pagkagabi ana igsoon katong nagabot mi lang pastor boy nga akong gi-release ang 400 ra in town to igsoon for dako na kito para nako ang pagkagabi na maigsoon naghinuktok na ko sa balay kay unsa kong una buhaton mo trabaho ko kay wala ko paghapon or mag-impake ko para sa camping or manglimpyo ko. Unya, ang nisangko sa akong huna-huna, manglimpyo ko. Motor nang limpyo ko sa among cabinet mga igsoon. Ug nakaukay ko kong pitaka nga daan. Ug nagpasalamat ko sa Ginoo na sama na sinati ni Ma'am Jinky na sinati nako nakaabli kog 8,000. Nakara ko Lord, salamat jud kayo na natagbo ang need kay daghan jud kayong bayronon mga igsoon. Unya sa kauna-una ko la grabe jud ka ang Ginoo no sa dihang mangayo taba kay nagud tay access di ba? Ko thank you kaayo Lord na natagbo pero nagdagan pud ang semana maigsoon ko hala igkapit siya size Judith na pud nya kaning Judith na to kay 6 digits man ni atong gihisgutan di man ni 5 digits na Judith so makalilisang gihapon ingko hala ang akong 8,000 gitilapan rag pila ka adlaw pila na may kanang value ron sa kwarta oy mo to bisan pa man ni adto maigsuon akong gitugyan ni Lord nangguna pa mi ni Ray balik didto nakasamad-samad das Ray nga nagcamping ta all throughout the camp ha ako ra yung gihunahuna kung ang kabalakan ni Gideon ganina kay grades or ang gikabalak-an ni Inday Jasmine ganina kay Muskuila Basyagdi. Akong gikabalak-an kay 6 digit na Judith. Muna akong gikabalak-an pero akong gitugyan sa Ginoo Jud to tanan. As in kanang bitong natilawan na nimo na gi-provide ga ni Lord pinaagi sa pitaka nga nataguan niya. Wala gay ko kahibaw, wala ko kahinumdum jud na ako ato. Nya gitagbo ga ni Lord kanina bang Judith igkapit sa size. Og mga to mga igsuon na human ang camping unya kadang high pa kita sa camping no kuan kay pag human sa camping agay reality hits na pud hala Judith naman day Lunes ba tong pizza size ko hala naman di ko bayro nun unya 6 digit ba ni ko Lord ikaw naging mag-igog unsaon ni nagpasalamat ko sa Ginoo nagitandog ang kasing-kasing sa amo ni Ray na kanang gihatagan og extra dollars nya natagpo gyud ang Judith mga igsuon inana ka maayo ang Ginoo nga kanang wala bitaw kanang sana wala na miss out ang bayron nun natagbo ra mga tanang sweldoan tanang bayranan gitagbo gyud sa Ginoo nakaanak ko na tinuod jud ni ang Ginoo natong gialagaran kana bitang isat aside lang nato ang atong worries kay tungod kay atong gipalihok atong pagtuo nya mo ubera gyud ta ba sa kanang ipabuhat sa Ginoo sama ato kong na-mention ganina na kanang gipasayo day ko sa Ginoo kami ni Ray gipasayo day mi didto sa campsite kay kinahanglan dag 400 didto gitestingan ra ta ba buhian ba ni mugdi ya kay gibuhian aw nakatilog 8,000 murag inana bitaw kanang bisan sa kakaraan nato na kanang Kristohanon ba pasination gihapon tas Ginoo sa kanang bitang ma-amaze ta na pamaagi mo na dalaygo ng Ginoo na yang gitagbo ang tanan iya lamang ang duog himaya akong gihangan tanan na mamarog ug